tumushize mu bugingo bwacu, tumeweka katika maisha yetu. Ubundi kandi nihanganishije umwana wanje, natoa rambirambi zangu kwa mtoto wangu Mama Rosette. Ni umukobwa udasanzwe uzukomera, ni msichana ambaye si wa kawaida. Nukuri yarakomeye kandi yarihanganye. Kwa kweli alikuwa na nguvu tena kafarijika. Turi kumwe nawe mama. Tu pamoja na wewe mama. Tuzaba hutakosa neno. Wabuze umugabo ariko tubuza abavandimwe. Umekosa mume lakini una ndugu wapo. Bazakwitaho ukomere n'abana. Uwe nguvu na watoto. Ubundi kandi jambo lingine ndashimira Mukarugondera. Nashukuru mke wa Rugondera. N'umwana mwiza cyane. Ni mama mzuri sana. Muza abantu bino batunzwe no gukora utuzi twabo. Najua watu wanafanya kazi ili waweze kuishi. Mimi sina nguvu lakini tutakuwa nafunga nyumba tuishi pamoja na wewe. Arambira ngo ntiwabishobora. Akaniambia hutaweza. Yaresize yakoraga byose. Ameacha kazi zake. Nyantebuka n'umwana udasanzwe. Nyantebuka ni mtoto ambaye si wa kawaida. Kandi haraba abana bavukana ariko ntibagira ubushira. Imana shukuru Mungu. Ariko uyu munsi ni umunsi munini mukuru wandakanirwa. Ni siku kuu na sherehe kuu yandakanirwa. Kuko yarangije urugenzi rwe. Kwa sababu amemaliza safari yake. Kandi arurangiza neza. Na tena ilikuwa nzuri. Imana ishimwe. Bwana sifiwe. Ubwo nazaga muri iki gihugu. Wakati nimekuja katika nchi hii. Naje kwivuza. Nimekuja kwa ajili ya matibabu. Maze gushika abaganga baguma kumpa marandevu maremare. Wa daktari wakanipatia appointment. Kwari kugira ngo zarinde uyu munsi. Ilikuwa ni siku hii. Rero shimira Imana kuko kwa hiyo nashukuru Mungu yaungeshejeho. Nimefika siku hii. Takanirwa mtoto huyu wangu nije naramuzaye. Nimemzaa ariko afite abarezi bamureze. Lakini kuna wale ambao wamemlea. Bahaguruke baze hano mbabereke. Acha wasimame wakuja hapa ni waonyeshe. Baze mbabereke. Njoni ni wasaidi waonyeshe waliomlea. Ni waonyeshe wale ambao wamemlea. Abavandimwe banje. Hawa ni ndugu zangu. Hawa ni ndugu zangu. Icyatumye nkomera. Kwa nini nilikuwa na nguvu? Nuko nababonye. Ni kwa sababu nimewaona. Nababonye ndishima. Nababonye ndishima. Nilipoona nikafurahi. Kandi ndakomera. Nikakuwa na nguvu. Ndakomera cyane. Nikakuwa na nguvu. Rero abangaba nibo bamureze. Hawa ndio wamemlea. Uyu yagiye iwiwe afite imyaka. Alikuwa na miaka kama ya kijana wake Shema. Niko yanganaga. Ni hapo alikuwa na umri huo. Baramurera. Wakamlea. Bamwigisha ishuri. Mukamufundisha shule. Azamaze kumenya ubwenge tumushingiye. Akakuja alikuwa mtu mzima akiata kuoa. Abandi bazayi ba kabiri. Wazazi wa pili. Na baba mu rusengero rwiwe. Hao wa kanisa lake. Bishop Vzichaza. Askofu Vzichaza. Hamwe n'aba pasteri biwe na wachungaji wengine nibo bavyeyi bandakanirwa ba kabiri. Hao ndio wazazi wa mwenda zake wa pili. Ubwo yahembukaga hariya mu bitaro. Wakati amepata ufahamu hospitali. Jewe sinatekereje kuko yosubira guhwera. Sikufikiria kwamba atarudia tena maututi. Ubwo bwenge Imana abapasteri yabahaye ubwenge. Wachungaji Mungu amewapatia hekima. Yabahaye ubwenge ibo bibutsa ubwo bwenge bwo kuvuga ngo yitunganya. Wao wamekumbuka kumwambia kwamba aweze kutubu. Aritunganya nyine. Akatubu. None shimira Imana kuko kwa hiyo nashukuru Mungu kwa sababu amefanya safari nzuri. Ndabishimiye cyane. Nakushukuru sana. Hariho n'undi muzara we hariya. Kuna binamu yake yuko hapo. Naze nawe mumurebe. Njoo na wewe tukuonyeshe. Ico gihe bina na Fifi. Njoo Fifi. Uyu ni muzara we. Huyu ni binamu yake. Umunsi ico gihe yari kwa nyirarume. Wakati alikuwa katika kwa mjomba. N'ubu ngubu nyirarume yanyoherereje amafoto yiwe. Mjomba ametumia picha zake.
amufashe mu kwaha ifoto zabo amusuke mu kwaha afite mu kwaha. Wakati alikuwa akimuinua huyu, ndabireba nibuka yuko ari bo bamureze, nikajua ya kwamba ni hao wamemlea. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe sana. None kwa babene data mwaje kumfata mu mugongo. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa sababu mmekuja kunisaidia, ndabashimiye cyane. Nawashukuru sana. Abangaba abantu bakunda kuvuga abo muvukana, wengi wanazungumza wale ambao wamezaliwa pamoja, kuvuga umwana wa data n'umwana wa mama biratandukanye. Kusema mtoto wa baba au mtoto wa mama ni tofauti. Abana ba data hari ubwo muza mu babinzuzi bibiri. Kunawezekana baba anaweza kuwa na wake wawili, ariko abangaba n'abana ba mama. Hawa ni watoto wa mama. Ndabashimiye cyane. Nawashukuru sana. Uku gukomera komeye, vile ni nguvu, nibo bakomeje. Ni hao wameniimarisha. Ndetse ko ndabona muyomba wiwe uyu wa mureza ari we watakaye cyane. Sasa nimeona mjomba sasa ndiye amepoteza sana, amepata umia sana. Kuri ubwo mwihangane. Kwa hiyo muwe na faraja. Twabuzira kanirwa dusigiye urwibutso. Ametuachia ukumbusho. Adusigiye abana. Ametuachia watoto. Bazokura basubire mu kivi kiwe. Watakuwa wafike katika kiwango chake. Mukomere. Na tena muwe na nguvu. Twese tuzamusanga. Sote tutamkuta. Kandi uko mwacu ni babiri natwe babuze. Ni wawili tumepoteza. Ni babiri tubuze babuze angaha bataje kuntabara. Ni wawili ambao hawako kuja hapa. Asante. Ariko abandi nuko turi batanu mwacu. Sisi wote tuko watano. Ariko kuba abangaba aribo babonye umwanya. Nyinyi ambao mmepata muda, Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Kati mtoto amepatwa na ugonjwa, twamuraranye mu nzu. Tumekesha na yeye nyumbani, amelala kwa nyumba. N'umugore wiwe, mimi wake, tubona yahumeka twatugira ngo aracahembuka. Tulikuwa akipumua tukafikiria kwamba atapata nafuu. Bugiye gucya mu gitondo nariko mpamagara Fred ijoro ryose. Fred nilikuwa nikimpigia simu usiku. Kuko we hari kumanywa akamubwira nti ndakanirwa yahwereye. Kwa ilikuwa ni mchana, nikamwambia mtoto amepata hapati ufahamu. Arambwira ngo umuhinda urebe ko ntaruguma afite mu mutwe. Umtazamo angalia kama kichwa kwa shida. Ndamuhindagura wake rugondera aragenda ashaka imodoka tumujana mu bitaro, kampeleka hospitali. Nafata we turamuhamagara, baba tukampigia. Bageze mu bitaro tubona bamwitayeho bamutera amaserumo. Tukaona hospitali wakamujala wakamweka drips, maji ya kiragarutse mu mubiri. Tukaona amepata ufahamu. Turavuga ngo wenda arahembuka. Tukajisi ya kwamba atarudisha ufahamu. Ubwo rero Rugondera yahamagaye muhira ari mu Rwanda. Baadaye akampigia mchungaji alikuwa Rwanda. Aramubwira ngo ndakanirwa yahwereye ari mu bitaro. Akasema ya kwamba mdogo wako amezirai ako katika hospitali. Habaye saa 8 arampamagara. Ilipofika saa 8 ariko arahumeka. Bado angali anapumua. Arambwira ngo ngo abapagana babahaye bahumeka. Hata wale wanakufa huwa wanapumua. No arambwira ngo yahamagaye Ndabaramiye. Akasema nimempigia Ndabaramiye. Ngo azamujane mu bitaro ili aweze kumpeleka hospitali. Uwo mwanya Ndabaramiye araza. Baadaye Ndabaramiye akakuja. Bazana na dogiteri, atu bose baraje n'abapasteri babo nyine baraje. Wakaja na madaktari pamoja na wachungaji pia. Bamaze gushika, walipofika Ndabaramiye yaravuga ati reka tujyane umuntu aho baza gupima barebe ikintu. Ngo nabo baracavura. Wakasema ya kwamba la nasitojaribu. Ubira. Nimba ari faranga zanyu, kama ni pesa zenyu, tuzahereza ariko mutu umuntu tumujane ku bitaro. Daktari akasema tuwapatie pesa zenu. No kuri ndamushimiye cyane. Kwa kweli nakushukuru. Ubundi kandi ndashimira Ndabaramiye. Nashukuru Ndabaramiye. Ndabaramiye ni umwana mwiza. Ndabaramiye ni mtoto mzuri. Iryo ni izina ry'iwacu muri familia yacu. Ni jina la kwetu kifamilia. Ni izina ryiza cyane. Ni jina nzuri. Kandi izina liwe muntu. Jina ndiyo ni mtu. Ndabaramiye ndagushimiye cyane. Ndabaramiye nakushukuru. Naravuze ngo ndakanirwa nakira niko nari nabivuze. Ilikuwa nilisema Naziri akipona. Ndavuga ngo tuzaja mu rusengero rwiwe. Tutende katika kanisa lako. Asengeramo. Mahali anahudhuria. Ngo dushime Imana. Ili tuweze kumshukuru Mungu. Ndavuga kandi ngo nzahagarara mu rusengero ndakanirwa asengeragamo. Na tusimama katika kanisa ambaye anahudhuria. Ngo zashime Imana. Ili niweze kushukuru Mungu. Nokuri ndakanirwa naramusengeye. Kwa kweli nimekuombea. Tizakunze. Haikuwezekana. Igihe ciwe cyari iki. Muda wake ulikuwa ni huu.